National Unity Day, which is the birth anniversary of the country's first Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel, was celebrated countrywide on Friday. Congress demands assembly session in November, extends full support to ongoing agitations, says will take part in them, criticizes law and order situation at CLP meet. The road at Kurti Ponda is in a pathetic condition. In places you don't even find tar, only sand and gravel. It is still unrepaired after being dug up to lay sewage lines. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the news in detail. Not all roads take you direct Chandrar. Some roads even take you beyond that. The road at Kurti Ponda is one of these. Comparing this road with the moon means disrespecting the moon. The road itself is missing at various places. Here's more. Goa 365 started campaign to highlight shoddy condition of the roads in the state. Today, Goa 365 captured the road near Electricity Department in Kurti, which leads towards the Chirpute. The road was dug up at many places to lay sewerage pipelines. However, after laying the pipelines, the holes have not been filled up properly. If you travel on this road, you will find the road itself missing at many places, just mud and gravel. The gutter too have been left open, and as a result, dirty water flows onto the road. चिरपोटांतलो वयर रस्ता सकयल वयल्यान ते गार्बेजचे उदक पळय सारकें सकयल येता गटाराचे आनी रस्ते पळय सगळे पिड्यार जाल्ले आहा लोकांक चलोन स्कूटर घेवन वचपाक मेळना इतकी परिस्थिती कोणूच कित्याक लक्षच दिना सगळो रस्तो पिड्यार जाला साई सर्विसींग थंयचे आनी ते चिरपोट्यान सुद्दां रस्तो पिड्यार सामको जाला तेजेर मातशें कोणा एक्शन घेवचें म्हण आसा हांगा आमदार बी कांय पळयना खंय रे आमदार आसा आमदार खंय कोण आहा कोण ना तांकां सुशेगाद मागीर पळोवपाचें तेंच्यांनी इलेक्शना टायमार 5 वर्सांनी येवपाचें सरपंच काय करना सरपंच खंय तांकां कमिशन सरपंच सगळे कमिशनाचेर बसलेले आसा सरपंच रस्ते बी कांय पळयना हांगा स्कूल लागीं आहा न्ही ह्या पळय केंद्रीय विद्या इस्कॉल आहा लागीं हांगा ते आनी कामाक्षी आसा हायर सेकंडरी Krishna Naik for Goa 365 from Kurti. The Congress Legislature Party met on Saturday. At the meeting, it resolved to press for a full-fledged Goa Legislative Assembly session in November-December 2020. It also unanimously resolved to extend full support to the ongoing protests. The CLP will also actively participate in the protests and agitations with the people, CLP leader Digambar Kamath said. The CLP members will also participate in the tractor rally to be organized in Goa on 8th November 2020 by Congress Party. आज काँग्रेस पक्षाच्या लेजिस्लेचर पार्टीची मीटिंग झाली आणि ह्या मीटिंगेक अत्यंत महत्वाचे असे निर्णय घेतले गेले. आजचे मीटिंगेक जे विषय डिस्कशनाक आशिल्ले तातूंत एक महत्वाचो विषय म्हणजे आज गोंयांत जे आंदोलन चालू आसा तातूंत काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते भाग घेतात. जातूंतल्यान जे 3 प्रोजेक्ट गोंयचो सरकार आणि केंद्र सरकार गोंयांत हाडपाक सोदता तो म्हणजे गोंयाक कोल हब करप, गोंयांत 60,000 झाडां मारून रस्तो रुंद करप आणि गोंयांतल्यान ट्रान्समिशन लायन व्हरता आसतना आनी झाडां मारप असे वेगवेगळे महावीर अभयारण्य जे आहा त्या अभयारण्यातल्यान सुद्दां झाडां मारप तातूंतल्यान हे प्रोजेक्ट करप. ह्या प्रोजेक्टांक पूर्णपणे विरोध करपाचो गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सीएलपीन ठरयला. आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या उलो मारला ह्या एजिटेशना भितर पूर्णपणे तांणी सहभागी जावचे. आमी ठरयलां की आमी तातूंत भितर गरज पडले जाल्यार सगळे सहभागी जातले. एका वटेन आमी म्हणटात की हेल्थ इज वेल्थ आनी दुसरे वटेन आमी लोकांचें जीवन नश्ट करपाचो प्रयत्न करता गोंयांत कोळसा हब करून. आणि काँग्रेसीन स्लोगनय दिला अवर गोल से नो टू कोल हो क्लियर स्लोगन आसा काँग्रेस पक्षाचो. असेंब्ली अजून पर्यंत असेंब्ली घेवपाची चिन्ह काय दिसना
आम्ही म्हणला की सरकाराक ताबडतोब एक फुल लेंथी सेशन 20 दिसांचे असेंब्लीचे सेशन नोव्हेंबराक किंवा डिसेंबराक घेवचे तातूंत सगळ्या आमदारांक वेगवेगळ्या विशयाचेर पूर्णपणे डिस्कशन करपाची मोकळीक मेळटली. मार्चाक जाल्लें आमचें लास्ट सेशन 8 दिसाचें, ताचे फाटल्यान जुलयात जालां तें अर्धे दिसाचें, ताचे फाटल्यान सेशनच जावना. म्हणजे कितले दीस जाले ते पळयात. आनी म्हणून म्हाका दिसता अत्यंत बेगीन सभापतींनी हातूंत लक्ष घालून ह्या डिसेंबर पर्यंत तरी एक सत्र विधानसभेचें मागचें अशी आमची मागणी आसा. The CLP also discussed the prevailing COVID pandemic situation in the state. Congress MLAs expressed concern about the rising debts of the state and failure of the government in financial management. The deteriorating law and order situation in the state of Goa, with steep rise in murders, attacks on women, drug trade, gang fight, robberies, etc., and failure of the government to nab culprits and the real masterminds was also discussed at the length in today's meeting. This government has failed on the economic front. आज पर्यंत इकॉनॉमी सुधारपाची चिन्ह काय दिसना. आम्ही कितले दीस जाले मागणी करता की 100 कोटी रुपया प्रोव्हाइड करून बारीक लोकांक तुम्ही रिलीफ दियात. टॅक्सीवाले, मोटरसायकलीचे पायलट, रिक्षावाले, खाजेकार, चणेकार, फुलां विकपी लोक, आमचे तरेतरेचे असे बारीक लोक आसा, व्हलनरेबल सेक्शन म्हणून तांकां वळखतात, तांकां एक कितें तरी पॅकेज दियात. ते पॅकेज दिवपाचे अजून सरकार खबर काडना. Shamchari and Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. Government has completely failed to control coronavirus pandemic in Goa, alleged Aam Aadmi Party. Government has done nothing except saying Biupachi Garazna. The mission implemented by AAP should have been initiated by the state government, but the government did nothing. AAP distributed oximeters, keeping in mind necessities of the people. The state government was not able to do so, AAP alleged. सरकारान त्या वेळार तुमकां खबर आसतलें फक्त भिवपाची गरज ना म्हणल्यार त्याच्या व्यतिरिक्त कांय करूं ना. त्या वेळार आम आदमी पक्ष हो एकूच जो पक्ष आशिल्लो गोंयांत त्या लोकांची कितें गरज आसा ती समजून घेतली. लोकांचे कितें त्रास जाता कोरोना खातीर ताची जाणीव आयली तांकां आनी ताणें पावलां उचल्लीं. गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना ही मोहीम सुरू केली. हातून आमी सांगिल्लें की आम आदमीचे व्हॉलंटियर तशेंच जे व्हॉलंटियर जे नागरीक आसा गोंयचे ते मोहिमाक जोडूं शकता आनी आमी घरोघरी वचून लोकांचे ऑक्सिजन लेवल चॅकिंग करतले. सरकारान ही करपाची पावलां आशिल्लीं ते सरकारान कांयच करूं ना. थोडे वाठार उरल्या ते आमी नोव्हेंबर 15 पर्यंत कवर करतले. त्याच बरोबर आमी ऑक्सिमीटर लोकांक दिले. आमी स्टार्ट केले, दिल्ली गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली. तशेंच आमी हांगा डिमांड केले सरकारा कडेन की तुमची हॉस्पिटल बेड कमी पडटा. तुमी फोटो पयले आसतले GMC बेड नाशिल्ले लोक पेशंट जमनीर न्हिदताले. तेन्ना जर तुमकां बेड्स मेळना तेन्ना सरकाराक सांगिल्ले जे एसिम्प्टोमॅटीक पेशंट आसता तांकां होम आयसोलेशन करचें म्हणून. होम आयसोलेशन केल्यार एकदम गरजेची वस्तू आसता ती म्हणल्यार ऑक्सिमीटर. आनी ऑक्सिमीटर दिवपाचें काम आम आदमी पक्षान केलें. आमकां ज्यांचे फोन आयले तांकां आमी ऑक्सिमीटर प्रोवायड केले. फाटीं आमचे मुखेलमंत्री तशेंच भलायकी मंत्री अनाउन्समेंट केले. व्हडले प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, पावचेस केले, आपले दोगांचे फोटो छापले आनी ऑक्सिमीटर दिवपाचें अनाउन्स केलें. लोकांक पावता सर ताजो 1 म्हयनो गेलो, ऑक्सिमीटर कोणाच्या दारान पावूना. आमी मागिल्लें तुमी सांगचे कितले ऑक्सिमीटर पावले ते, अजून बरें पत्तो ना. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. Why is the BJP government silent on expensive prices of onions? We want cheap onions, demanded Goa Pradesh Mahila Congress, criticizing the government over inflating prices of onions. Mahila Congress workers dressed as farmers wore necklaces of onions and set for protest in front of Madgaon municipality. She said necklace of onions is much cheaper than diamond necklace. She sold 50 kg onions within 50 minutes. आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस परतून
आमी रस्त्यार देविल्ली आसा. परतून आयज तुमी पळयतली म्हाज्यो महिला ज्यो मडगांवच्यो आसा जावं त्यो पणजेच्यो आसा जावं म्हापशेच्यो आसा, सांगपाचें म्हणल्यार इवन पेडणे साकून 2 बायल्यो येयल्ल्यो आसा. हे एज्युटेशन आमी आयज कांद्याक लागून केल्लें आसा. रस्त्यार देंवून आमी आयज तुमी पळयलां आसतलें कितलेशे लोकांनी आमचे कडेन आयज कांदे घेतिल्ले आसा. आमी 25 रुपया कांदो हो आयज लोकांक विकिल्लो आसा मडगांवांत बाजारांत हांगा. आनी हाजो मुद्दो कितें 25 रुपयान कांदो विकपाचो? नॉट टू मेक मनी बट टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाय टू द BJP सरकार ऑफ गोवा. अरे बाबा, कांदो कातरता तेन्ना दोळ्यान दुकां येता म्हणून. आयज लोक जेन्ना बाजारांत वता कांदो हाडपाक आनी जेन्ना तेणी आयकतात की 100 रुपया 120 रुपया, आयज हॉर्टिकल्चरान देखून कांदो 80 रुपयान दिसपा लागल्या. हांव म्हणपाक सोदता लज ह्या गव्हर्मेंटाक आयज निशेध करपा खातीर पळय हांवें कांद्याची माल घातल्या. आय एम वेअरिंग अ गार्लंड ऑफ ऑनियन्स, दॅट ऑल्सो स्मॉल ऑनियन्स, because this is become more precious to me than my diamond necklace which I wore. And this government is trying to put I don't know what trying to लोकांक बिशाबूल करपा लागल्या. सांगता की 3 किलो खंय रेशन कार्ड आसा तांकां मेळटलें म्हणून. सगळ्या लोकां कडेन रेशन कार्ड ना. तुमी कितें सांगपाक सोदतात? म्हळ्यार तुमी थोड्याच लोकांक हॅप्पी करपाक सोदता आनी दुसरे उरल्या ती जनतान कितें करपाचें? दुसरें म्हणटा ते हॉर्टिकल्चराक कित्याक दिना जाल्यार. म्हाज्या कडेन हांगा बायल आसा जिचो हॉर्टिकल्चर गाडो आसा पळय, जयश्री रेडकर फ्रॉम मारगांव. शी हॅज गॉट अ हॉर्टिकल्चर outlet. She is telling people are not coming to buy onions because they are 80 rupees today, right? 70, 69. Now today they have become 70, 69 rupees. So imagine in horticulture also, तिचे काही कांदे कुसून वचपा लागल्या. So I am saying, why doesn't the government directly give it to horticulture and subsidize the rates and give? Take the burden. When our government was there, when Congress was there, when I was the youth Congress president, I remember our horticulture chairperson, our government had given one subsidy rate. 30 रुपयान कांदो दिल्लो, 80 रुपया जाल्लो तेन्ना. हांव विचारूंक सोदता ते हॉर्टिकल्चर चेअरमॅनाक प्रवीण जाटेक, अरे तूं खंय आसा? तूं आसा? We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The nation celebrated National Unity Day, the birth anniversary of the country's first Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel, with PM speaking about how his work gives the community strength. Patel is also known as Iron Man of India. A special program was held opposite Patel's statue, known as the Statue of Unity, that is installed at Gujarat. After receiving Guard of Honor at the parade held during the program, the Prime Minister spoke on Patel. Listen. National Unity Day was also celebrated at Secretariat. Chief Secretary Parimal Rai administered the Rashtriya Ekta Divas pledge to the officials. We should learn about history created by Indira Gandhi and Iron Man Vallabhbhai Patel, who had said that they would serve the nation till their last drop of blood, Congress leaders said as the Goa Pradesh Congress Committee marked 36th death anniversary of former Prime Minister of India Indira Gandhi and 145th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Opposition leader Digambar Kamath, Pratap Singh Rane, Luisino Falero, Ramakant Khalap, South Goa MP Francisco Sardina gave tributes to Indira Gandhi and Vallabhbhai Patel at Congress House in Panaji. अजूनपासून कानांत तिची निमणी उतरां वाजतात. तिच्या एक दीस मोडना आधी तिने सांगले की आपल्या अंगांत आणि रोगतांत, आपल्या आंगान जे पर्यंत रोगत आहा तर आपल्या आंगांतलो निमणो रोगताचो तेंबो पासून आपण या देशा पासून दितली. आणि दोन्ही व्यक्तींनी खूप वावर केलो, खूप कष्ट काढले टू मेंटेन द नॅशनल इंटिग्रेशन ऑफ इंडिया. हे समजून घेवपाक गरज आसा. स्वर्गीय इंदिरा गांधी जेन्ना पाकिस्तानान आमच्या देशाचेर आक्रमण केले, एक वाटेन अमेरिकन फ्लोटिला वॉर शिप्स हाडल्यो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जेन्ना आमची प्रधानमंत्री आशिल्ली, आयज आमी सर्जिकल स्ट्रायक म्हणटात
आणि आयज सर्जिकल स्ट्रायकीचेर आमी लोकांचे मत मागो सोदतात. तिणें जें केलें, इट वॉज नॉट ओनली अ सर्जिकल स्ट्रायक. जो पाकिस्तान आहलो, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, आख्खो पाकिस्तान तिणें काबार केलो. आनीक एक नवो देश बांगलादेश तिणें जल्माक काडलो. ही तांची शक्ती. Ponda Block Congress Committee also marked the death anniversary of Indira Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel. The program was held in Ravi Naik's office in Khanepar. दोगांची जी आयज आमची जयंती आसा, वल्लभभाई पटेल जयंती, इंदिरा गांधीची जयंती, आनी हे लागून कांय देशभरान साजरी करता आनी ऑब्जर्व करता. अशें तरेन ह्या लोकांचे केन्ना उसळ करपाक येना आनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या जनरेशनाक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी किंवा वल्लभभाई पटेल हांची आमी हिस्ट्री सदांच सांगपाक जाय. तेंच्यांनी कार्य केल्लें तांकां दाखोवन दिवपाक जाय आमच्या जनरेशनाक, आनी तांकां आमी सदांच ह्या हितून फुडें दवरपाक जाय. Krishna Naik and Risha Sheikh for Goa 365 from Ponda and Panaji. Goa has been ranked as the best governed small state in Public Affairs Index 2020. This award was finalized by the Public Affairs Center headed by K. Katuri Ranjan, former ISRO chairman. Chief Minister Pramod Sawant informed on Friday. Public Affairs Center headed by Dr. K. Kasturi Rangan, former chairman of ISRO, हांच्यांनी पब्लीक अफेर्स इंडेक्स 2020 ह्या सर्वे रिपोर्टा खाला तांच्यांनी जो पुराय देशांतल्या सगळ्या राज्यांचो सर्वे केलो, तितून 49 पॅरामिटर्स आनी 13 SDG गोल, हातूंतल्यान लहान राज्यांत गोंय हें बेस्ट गवर्न स्टेट, ओवरऑल द बेस्ट स्टेट हाजो पुरस्कार जो फावो जाला, फर्स्ट जे आयला, ताज्या खातीर हांव पुराय एडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे स्टाफ तशेंच समेस्त गोंयकारांचे आभार मानता, अभिनंदन करता आनी अशाच पद्दतीन गोंय राज्य एक नंबराचेर उरपा खातीर आमचे सगळे एडमिनिस्ट्रेशनांतले म्हणजे स्टाफ हे सदोदीत कार्यरत रावतले, लोकांचे सहकार्य हे सदोदीत मेळटलें आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट स्टेटीचो जावपा खातीर आमी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही योजना जी आंखल्या त्या योजने खाला कार्यरत रावचे इतकेंच सांगता. देव बरें करूं. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The coronavirus cases might be on the decline in India, but in metros like Mumbai and Delhi, the numbers have started rising once again. Health Ministry suspects that Delhi might be hit by the second wave. In last 24 hours, more than 48,000 cases were reported in India. A single day jump of 48,268 COVID-19 cases were reported in India. In the last 24 hours, 551 deaths were reported and 59,454 patients have recovered. India has reported 81,37,119 COVID-19 positive cases till date. 1,21,641 deaths are reported and 74,32,829 patients have recovered. Here are the 5 worst state coronavirus states. Maharashtra is leading with 16.72 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 8.20 lakh, Karnataka 8.20 lakh, Tamil Nadu 7.22 lakh and UP 4.80 lakh. More than 4 lakh cases were reported worldwide in single day. The global cases have reached 5.73 crore, 11.93 lakh deaths are reported and 3.32 crore have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 87.63 lakh cases, followed by second worst hit nation India 81.37 lakh cases, Brazil 55.19 lakh cases, Russia 15.99 lakh cases, France with 13.13 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. Goa is very likely to witness light rain and thunder showers at isolated places on Saturday and Sunday. On Saturday, atmosphere in Goa was sunny in the morning and later turned cloudy in the afternoon. Foggy conditions prevail over most parts of Goa, said IMD. IMD said that Goa will see partly cloudy sky and fog or haze likely in the mornings. The maximum temperature
will be 34 degrees Celsius and weather is very likely to be dry till the 4th of November. Sameep Narvenkar for Goa 365 from Panji. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.